अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आपके हस्ब हाल का। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, शो का आगाज़ कर रहे हैं पाकिस्तान के इंतहाई मशहूर मारूफ फिल्म डायरेक्टर हीरा सुपरहिट साहब की खूबसूरत बातों से, जो कई माह साल से हमें इंतज़ार की उसूली पे लटकाए हुए हैं कि हम उनकी पहली फिल्म का प्रीमियर शो देखने जाएं। अस्सलाम वालेकुम हीरा साहब। वालेकुम जनाब। फाड़ लो गई जी, फाड़ लो गई जी। फाड़ लो गई जी। किधर हीरा जी, किधर? जुनैद जी हुण जदों भी फ्रेम खुलने ना वो बंद नहीं जी होना। वाह वाह बस कर दियो हीरा साहब, गल सुन के साडे कान पक गए ने। हाँ। पुत्र फिर फिल्म रहन देने आ, पहले कन्ना वाले डॉक्टर कोल चलने आ, क्योंकि कान पकने बड़े खतरनाक हुंदे। हीरा जी सच्ची गल है कि मैं तुहाडे नाल लग के भुखा मर गया। चंगा भला मैं चोरियां करना हुंदा सां। ओ मेरिया बच्चिया गल सुन, चंगे राह पईए रहिए भावें मंजिल दूर होवे। राह चंगा होना चाहिए। ठीक पुत्र, मैं तो कई ऐसे बच्चे जेड़े जुनैद साहब जिन्हां दा किरदार ही ऐसा खराब हो चुकिया सी, उन्हां नूं फड़ के लिआंदा ते काम ते लाया जे। वाह वाह। उन्हां नूं समझाया बच्चिओ काम वो करो जिहदे च किसी नूं तकलीफ ना होवे। वाह। ले ते किसी नूं तकलीफ दे के जे अपनी रोटी खानी है ते ओह किहड़ी रोटी है जुनैद साहब? ये जिद्दन फ्रेम खुल गया ते फाड़ लो हो जानी जे। ओ हीरा साहब, तुहाडे नाल काम करके ते हले तक ਅਸੀਂ स्ट्रगल ਚ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ओ मेरिया बच्चिया, ओ पुत्र, ओ ता धिंदाता, ओ बेटे गल वे कि सितारियां दी चाल दे हिसाब नाल काम करीदा। अच्छा जी। ये जेड़े फिल्मी सितारे हुंदे ने, सितारियां दी चाल नाल चलन ते फेर ये ठीक रहंदे जी। अच्छा जी। पुत्र अच्छा हीरा साहब, वैसे मैंने ये देखा है ज़ईफ़ुल एतिक़ादी और तवाहम परस्ती वैसे तो पूरे माशरे में ही बुरी तरह फैली हुई है, लेकिन आप लोगों के फील्ड में यानी फिल्म इंडस्ट्री में तो इसने बाकायदा पंजे गाड़े हुए। ओ मेरी जान कन्ना नूं हथ लाओ तो काफी दे घुट लवो। ये तवाहम परस्ती नहीं जे हुंदी, रब ने सितारियां दी चाल बनाई जी, ओनू वेख के टुरना चाहिए। उंज टुरना जेड़ा बेवकूफी जे। ये मैनू मेरे नजूमी ने कहता है हीरा सुपरहिट सदके जावां। गैब का इल्म सिर्फ उसको है। ओए आहो जी, ओनू ही है, ओने ही बख्शे है इल्म इंसान नूं खुदा ही। का नाम ले, किन बातों की तरफ चल पड़े। इतनी मेहनत आप अगर अपनी फिल्म पे कर ले तो वो हिट हो जाए। वो मेरी ये जानिए वेखते सही फिल्म किवें हिट हुंदी है, फिक्र ना करो इंशाअल्लाह। ये आजकल असल च गुड़िया अतारत दा जोहरा दे उत्ते असरात ने और बुरे असरात ने, और नजूमी ने मैनू दसता 2025 च असरात खत्म हो जाने ने ते फ्रेम खुल जाने। लो हीरा जी, ओदे तक ते मैं ढेर बुढ़ी हो ओ जाऊंगी। गुड़िया भोलिए बच्चिए, ओ तेनू नहीं पता हीरोइन बुढ़ी नहीं हुंदी। हाँ, हीरोइन 18 साल ते इंज रुकदी है जिवें 78 मॉडल गड्डी चंगी भली जांदी रुक जाती। लो जिवें खानेवाल स्टेशन ते खैबर मिल रुक जाती है। मुंह चुमला मैं ताड़ा, सदके जावां मैं ताड़े, काफी दा घुट लवो नजर ना लग जाए। केड़ी नजर आ तुसी? एक मिनट पुत्र, एक मिनट। नहीं बोलिए भी ना ओ क्यों बेटा हुणे तेरा भी सुनने आ, ठहर जा जरा। जुनैद जी गल वे कि सितारे जेड़े ने ना जी, ओ ये दस रहे ने कि हल्ले अगर फिल्म दा फ्रेम खुलिया तो फिल्म बंद हो जाएगी। अर्ज ये है कि इन्नियां सारियां बंदियां दी किस्मत में दाद नहीं ला सकता, और इंशाअल्लाह जिद्दन अतारत दा जोहरा तो असर खत्म हो गया, फ्रेम खुल गया, तो इन सारियां दी किस्मत खुल जानी। हीरा साहब, ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਫਰੇਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਾ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਖੋਲ ਦੇਣਾ ਜੀ। ओ चलो अंसारी साहब, पहले केड़ा भरजाई तुहानू मुस्तनसर हुसैन तारड़ समझदी है। गल ये कि मैं अपनी लालच नहीं सोचनी, मैं अज फ्रेम खोल दिया, फिल्म कंप्लीट करके ते तुहाडे हाथ च फड़ा दिया, मगर मैं ये समझना कि इन्हां सारियां बच्चियां दी जिंदगी दा मसला है, इन्हां दे फ्यूचर दा मसला है। ओए असीं ते जो बनना सी बन गए, आ जेड़े नਵੇਂ बच्चे ने इन्हां दा फ्यूचर कौन वेखेगा? एक मिनट जरा रुके, आप क्या बन गए? हीरा सुपरहिट। लोग पता है मुझसे क्या पूछते हैं कि जी आप एक सांस में कह रहे होते हैं पाकिस्तान के मारूफ फिल्म डायरेक्टर और साथ ही कह रहे होते हैं जिनकी आज तक कोई फिल्म नहीं लगी।
ਉਹ ਜੁਨੈਦ ਜੀ ਫਿਲਮ ਲੱਗਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹਰ ਖਿਲਾੜੀ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗੇਂਦ ਗੋਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਕੰट्रीब्यूशन ਹੁੰਦਾ जी तो कोई साथी बना लेना कंट्रीब्यूशन वाला जो गोल कर दे किसी को पास तो दे आप इतने इतने जबरदस्त आपके पास हीरे बैठे हुए हैं बेटा जी तुसी तो प्रोग्राम करके ते सानू बाहर कट देने ते बाहर इना मैनू लम्मियां पा लेने ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਾਓ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਹੀਰਾ ਜੀ ਛੱਡੋ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਓ ਤੇ ਸਿਨੇਮੇ ਚ ਲਾਓ हीरा साहब खुदा का नाम ले मुझे तो आपकी टीम पे अब तरस आने लग गया कैसा कैसा खूबसूरत फनकार है आपके पास बड़ी बड़ी ऑफर्स ये लोग सिर्फ आपकी मोहब्बत में ठुकरा रहे हैं ये जो आपका हीरो है इसको आमिर खान ने अपनी फिल्म दंगल में ऑफर की थी इसने ठुकरा दी सिर्फ आपकी मोहब्बत में दंगल फिल्म में इन्होंने जनाब ढोल दी सोटी का रोल करना सी की कर दियो भाई मेरी जान ये जिदन हीरे सुपर हिट दे फ्रेम च आया फ्यूचर ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੇਮ ਚ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਚੀਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਹੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਏ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀਰਾ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਡਰਪਾਸ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣੇ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਉਹ ਮੇਰਿਆ ਬੱਚਿਆ ਹੁਣ ਕੀ ਫਿਲਮ ਸਾਜ਼ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਲਈਏ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਅਸਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦੜ ਵੱਟ ਤੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਰਾ ਜਿੱਦਨ ਫਰੇਮ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਵੱਜਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਫਿਲਮ ਲਾ ਲਓ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ हीरा जी फिल्म बना लें वरना मैं मोटी होती जा रही हूँ मुझे लग रहा है कि मैं मोटी हो रही हूँ आप फिल्म बना लें ताकि मैं बस जल्दी से हीरोइन बन जाऊं सुपरस्टार हीरोइन ਉਹ ਗੁੜੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੂੰ ਮੋਟੀ ਹੀਰਾ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਫਿਲਮ ਨਾ ਬਣੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਬੂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪੂਰੇ ਆਣੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਬੂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਸਟ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਹੀਰੋਇਨ ਨੂੰ ਪਣਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਏ ਉਹ ਮੇਰਿਆ ਬੱਚਿਆ ਗੱਲ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਗੱਲ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਏ ਗੱਲ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਏ ਗੱਲ ਲਕੀਰ ਦੀ ਏ ਲਕੀਰ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜੀ हीरा जी ये मैं सितारे वाली बात पे यकीन करता हूँ क्योंकि सितारे को देख के जहाज सफर करता है सितारे को देख के परिंदे सफर करते हैं ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਕਰੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿਹੜਾ 1-2 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਬੱਚਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਉਹ ਹੀ ਸਮਝੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਹੀ ਇਲਮ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੀਰਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਦਾ ਨਜੂਮੀ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਮੇਰੇ ਆ ਬੁੱਢੀ ਉਹਦੀ ਛੱਡ ਗਈ ਪੁੱਤਰ ਨਜੂਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਇਲਮ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਨਜੂਮੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਖਲੋਤਿਆਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਲੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਹੁੰਦੀ ਏ ਵੇਖ ਕੇ ਟੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ ਤੁਆਹਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੁਨੈਦ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮਾਡਰਨ ਬੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਲੋਕ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਊ ਜੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਸੈੱਟ ਤੋਂ ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਲੰਘ ਜੇ ਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪੈਕਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ आपको दूर रखने के लिए और क्या फिल्म से बाहर रखने के लिए ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਦਕੇ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਮੰਗਾ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆ ਮੈਂ ਬੱਕਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ ਸਾਡੇ ਮੱਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹ ਐਸੀ ਆਰਟਿਸਟ ਮਾਈਂਡਡ ਔਰਤ ਜੇ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਸੀਨਾਂ ਤੇ ਡੰਮੀ ਔਰਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ तरले दर्जे के वहमी इंसान है ये हीरा ये सुपर हिट साहब इन्होंने एक फिल्म बनाई थी उसका नाम रखा मेरा प्यार तो किसी नजूमी ने कह दिया कि जी इसमें 7 नुक्ते हैं नुक्ते 8 होंगे तो फिल्म हिट होगी इन्होंने रे के ऊपर नुक्ता लगा के फिल्म का नाम बना दिया मेरा प्याज ਉਹ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਊ ਹੋਰੀ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ अच्छा ਅੰਸਾਰੀ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਰਸ਼ੀਦ ਅਰਾਈ ਅਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਜ਼ ਪਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਗਾਣੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ ਮੇਰਾ ਪਿਆਜ਼ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਕੇ ਸੰਗ ਰਹੇਗਾ ਪਿਆਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਆ ਪਿਆਜ਼ ਵੇ ਪਿਆਜ਼ ਤੈਨੂੰ यार क्या प्याज प्याज वे लगे मैं प्याज तेरे कदमा च रखिया ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਵੀ ਅਰਾਈ ਜੇ ਸੌਰੀ मैंने एक बात बताई है ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ sorry ਜੀ, ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਲੈਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਜ਼ ਏ
فضول باتوں میں پڑے ہوئے, سیدھے سیدھے یہ بتائیں آپ کی پہلی فلم کب آنی ہے؟ او میری جان, گل پہلی دی دوجی دی تیجی دی نہیں, گل تے ویک نہ ہیرا سپر ہٹ, تے فلم سپر ہٹ نہ ہوئی تو بڑی نکاتی جے. میرا مطلب ہے ستاریاں دی چال نہ ویکھی تے فلم نہیں ہٹ ہو سکتی. کم از کم 33 سال گزر گئے. 33 سال پہلے وہ جو جی ٹی ایس کی بسیں چلتی تھی نا, اس پہ بیٹھ کے میں ایور نیو کے سامنے سے گزرتا تھا. اس وقت آپ بھی اتنے سے تھے. اس وقت سے میں سن رہا ہوں کہ یہ بندہ فلم بنا رہا ہے, فلم بنا رہا ہے. ادو دے ستارے گردش چ نے جی انہاں دے. ادو نواں کیمرہ آیا سی باؤ جی, جی فوٹو نکل کے سوک دے سی. ہن ڈرام تک تکنیک آ گئی لیکن فلم نہیں بنی. گل سمجھیا نہیں انہاں دی. او کی کہنا چاہ رہے نے, رمز دی گل دس گئے نہیں. انہاں دسیا جی ٹی ایس بند ہو گئی, فلم نو ہی تالا لگ گیا ہے. ایک قسمتیاں گلاں نے, گل سمجھے نہیں. لال باس والی قسمت سی اپنی جدے چ بیٹھ کے اسٹوڈیو جاندے رہے, بس بند ہو گئی تے ساڈا کم بند ہو گیا. بہت تھندا ہے, بہت تھندا ہے. اونوں اورنج ٹرین چلی ہے نا, تے اورنج رنگ جیڑا او 225 تو قسمت نال جڑ رہا ہے. یومی نے دستا ہے کہ جا کے جوڑ کانٹا آ رہی ہے. پھر وہی تو ہم پرستی. خدا کے لیے یہ بتائیں, دیکھیں کروڑوں لوگ ہیں آپ کے چاہنے والے, وہ سوال کرتے ہیں کب بنے گی آپ کی فلم. او میری جان, انہاں کروڑاں نو کہو 10-10 روپیے بھی کٹھے کر کے دین تے فلم بن جائے گی. کروڑوں بندہ بھی 10-10 دوے تے 10 کروڑ بنتا ہے. آپ سے پوچھتے ہیں کب بنے گی فلم, اور ان سے پوچھتے ہیں کب بنے گی تو دلہن. صدقے جاواں جدن فریم کھلیا اینو سوئے جوڑے جی تے بہانے میں مڑیاں. اسیں یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. پاکستان میں 46% لوگ, 46% جو پاپولیشن ہے ہماری, وہ فاسٹ فوڈ کی عادی ہے. اب یہ بات اس لیے مطلب ہمارے یقین کے فریم میں نہیں آ رہی کہ یار ہماری تو 70% آبادی دیہاتوں میں ہے. ٹھیک ہے, اب یہ سوچ کے آپ حیران ہو گئے یار گاؤں میں کون سی فاسٹ فوڈ ہے. بھائی جان گاؤں دیہات میں بھی فاسٹ فوڈ پہنچ چکا ہے. بھائی جان آج آپ لوگوں کی خدمت میں ایک ڈرا دینے والی رپورٹ پیش کر رہا ہوں. پہلے کون سا تم ہمیں پنک پینتھر کی کہانیاں سناتے, پہلے بھی ڈرانے والی ہوتی ہے. پہلے بھی ہم ڈرے ہوئے ہیں بجلی سے, پیٹرول سے. وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک گناہ اور صحیح. ڈرانے کا مقصد الحمدللہ یہ ہے کہ آپ سہمے نہ, بلکہ اس صورتحال کے تدارک کے لیے کچھ کریں. اور ظاہر ہے جب تک ہم ڈرتے نہیں ہیں ہم کچھ کرتے نہیں ہیں. جی ہاں, ٹھیک ہے نا. رپورٹ ہے جی گلوبل برڈن آف ڈیزیز. یہ ایک عالمی ادارہ ہے, گلوبل برڈن آف ڈیزیز, یعنی بیماریوں کا عالمی بوجھ یوں سمجھ لیں. ٹھیک ہے, کس کس چیز پہ بوجھ پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ کوئی چھوٹا موٹا ادارہ نہیں ہے, یہ WHO کے تعاون سے کام کرتا ہے, اور ورلڈ بینک بھی اس کو فنڈ کرتا ہے. اور اس کی رپورٹس بہت اوتھینٹک رپورٹس ہوتی ہیں, بہت کریڈیبل رپورٹس ہوتی ہیں. اس کی جو تازہ ترین رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں فاسٹ فوڈ کھانے سے سالانہ 1 کروڑ 10 لاکھ لوگ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. 1 کروڑ 10 لاکھ لوگ فاسٹ فوڈ کھانے سے سالانہ. اچھا میں آپ کو اس کا کمپیریزن بتاتا ہوں. فرحان میرا برگر رہنے دو. یہ بھی میں تمہاری غلط فہمی دور کر دیتا ہوں. برگر کی جگہ کیا منگواؤ گے؟ کچھ بھی نہیں, میں بھوکا رہ لگا. اس پر بھی ہم ذرا بات کرتے ہیں کہ ہم فاسٹ فوڈ کی تعریف کیا کرتے ہیں. اور اس مطلب اگر فاسٹ فوڈ یہ کہتے ہیں یار میں نے فاسٹ فوڈ نہیں کھانا, تو اس کی بجائے ہم سپر فاسٹ فوڈ کھا لیتے ہیں, یہ سمجھ کے کہ یہ ایک بہت اچھی چیز ہے, یعنی کہ اس سے بھی ظالم چیز. ہاں. اچھا اب میں جو کمپیریزن آپ کو بتانے لگا تھا وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے سمجھا جاتا تھا کہ سب سے بڑی جو کلر چیز ہے وہ سگریٹ ہے. جی ہاں, اسموکنگ. اسموکنگ سے اسی ادارے کے مطابق یا ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ 80 لاکھ لوگ جو ہے وہ مر جاتے ہیں. تو یہ اسموکنگ سے بھی بڑا کلر ہے. اسموکنگ سے بھی زیادہ خطرناک چیز جو ہے وہ فاسٹ فوڈ ہے. اسموکنگ سے 80 لاکھ اور فاسٹ فوڈ سے 1 کروڑ 10 لاکھ لوگ سالانہ مر جاتے ہیں. اسی لیے باؤ جی میں تو پھل کھاتا ہوں. کسی کا خرید کے نہیں سر, ریڈی سے اٹھا کے.
ना यार इस तरह का उसको ना करेक्टर पेंट उसका करो, शरीफ आदमी, हाँ खत्म जहां हो रहा हो वहां चला जाता है। और खत्म का फल पता क्या 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 कहता है कि जी सवाब का सवाब, खुराक की खुराक। नहीं, ज्यादा चार्म इसके लिए खत्म वाले फल में ये होता है कि वो कटा हुआ होता है ऑलरेडी, टाइम जाया नहीं। मुझे बताओ खत्म के फल में ये सवाब कहाँ तलाश करता है? भाई किसी का बंदा फौत हुआ है, उन्होंने फल काटा है, तुम उस गली से गुजरते हुए तुमने पूछा है कि ये थे कोई बंदा नहीं आज मरे है? अंदाजा करो यार। बाबूजी फास्ट फूड की बात कर रहे हैं आप? अच्छा जी, मैं फास्ट फूड पे आ रहा हूँ। अच्छा, पाकिस्तान में हमारे पास कोई ऐसा डाटा नहीं है, जाहिर है हम डाटा मुरतब करने के आदी नहीं है, हम इन मामलों को बहुत ज्यादा सीरियसली लेते भी नहीं कि सेहत कौन सा ऐसा मसला, दीगर मसाइल भी नहीं ना सकता कि ये कितना फल खाता है यार, फिर तो बात है। अच्छा, वो सीरियस बात है यार, किसका डाटा नहीं है हमारे पास के फास्ट फूड पाकिस्तानियों को कितना नुकसान पहुंचा रही है इन टर्म्स ऑफ डेथ्स। अच्छा, लेकिन डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस की एक रिपोर्ट जो है ना वो बहुत खौफनाक है। वो ये बता रही है हमें वो रिपोर्ट कि पाकिस्तान में, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, पाकिस्तान में 46% लोग, 46% जो पॉपुलेशन है हमारी, वो फास्ट फूड की आदी है। अब ये बात इसलिए मतलब हमारे यकीन के फ्रेम में नहीं आ रही कि यार हमारी तो 70% आबादी देहातों में है। ठीक है, आमतौर पर यही समझा जाता है। पहली बात तो कि 70% अब नहीं रही, 60% के लगभग होगी। लेकिन बहरहाल अब ये सोच के आप हैरान हो गए, यार गाँव में कौन सी फास्ट फूड है? भाईजान गाँव देहात में भी फास्ट फूड पहुंच चुका है। ये जो शावरमा और बर्गर के स्टॉल्स हैं ये अब गाँव में भी लगे हुए हैं, गाँव के नुकरों पे भी आपको नजर आते हैं, देहातों में जा चुके हैं। इसलिए 46% लोग जो है हमारे यहाँ वो बाकायदा फास्ट फूड के आदी हैं। यानी आदी होने से मुराद ये है कि हफ्ते में 2-3 मरतबा वो फास्ट फूड से अपनी भूख मिटाते हैं। ठीक है, लेकिन इस हवाले से WHO की एक रिपोर्ट है पाकिस्तान के हवाले से, वो ये है कि 20 से 35 साल की उम्र के लोग हमारे यहाँ जो है उनमें हार्ट अटैक का खतरा जो है वो 150% बढ़ चुका है पहले से। ठीक है, इसका मतलब है कि उसका एक जो बड़ी वजह है वो यही फास्ट फूड है। और आपको एक बात डराने वाली बता दूं कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में 7वें नंबर पर फास्ट फूड का कंज्यूमर बन चुका है। फास्ट फूड का जो है 7वें नंबर पे सबसे ज्यादा फास्ट फूड पाकिस्तान में खाई जाती है। ये बाकी अंदाजा करें, यकीन नहीं ये जब आपको याद है 1900 मेरा ख्याल है 94-95 की बात होगी, जब पहले इंटरनेशनल चेन आई थी फास्ट फूड को, लोग कहते थे ये नहीं चलनी, पाकिस्तान में लोग रोटी सालन खाने वाली कौम है, ये फास्ट फूड खाएगी। साग ते मक्खन पा के खाने वाले लोग ने कितने बर्गर खाएंगे? देख लें, अब मैं सूरत हाल आपके सामने रख रहा हूँ यहाँ। आप बिल्कुल ठीक रिपोर्ट बता रहे हैं हजूर, गांव पिंड हर जगह पे पहुंच चुका है फास्ट फूड। मैंने अपनी आंखों से देखा यार, गांव अपने में खातून पाथियां बना रही है, पास से एक मोटरसाइकिल वाला गुजर रहा है, उसका भरा मीर कितने चले हैं, मैं शहर चले हैं, मेरे लिए आंदी यार सिंगल टिक्की वाला बर्गर ले आया। हमें ना सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा नहीं है। एक तरफ हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ बच्चे जो है वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। ठीक है, दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि हमारे यहाँ 10 साल से कम उम्र के 56% बच्चे जो है वो मोटापे का शिकार भी। 56, 100 में से 56 बच्चा मोटा है। जी बिल्कुल सही। यानी कि ये फैट का शिकार होना शुरू हो गए ऑब्वियसली, और उसकी बड़ी वजह जो है वो यही फास्ट फूड है, और ये खौफनाक हदों को छूने लगी है। इसकी वजूहात पे गौर करें तो कई एक लंबी लिस्ट है कि बच्चों को सुबह स्कूल जाते हुए, जिसका बहुत ज्यादा आप जिक्र करते हैं कि घर में माएँ बच्चों को खुद खाना बना के देने की बजाय उनके टिफिन कैरियर में बने बनाए जो नगेट्स वगैरह या इस तरह की चीजें, बर्गर, वो लेके वो मीठा पराठा, वो चूरी, वो हर शय खत्म हो गई। माएँ किस तरह बेचारी मेहनत करके सुबह सुबह आटे का पराठा बेहतरीन बना के बच्चों को देती थी, साथ दही देती थी जी, साथ थोड़ा सा सालन दे दिया रात वाला। बच्चे सेहतमंद माशाल्लाह, ना फुले हुए होते थे मगर मेहनत कश बच्चे। अब तो बच्चे जो हैं वो बिल्कुल ही बढ़ावे से बन गए हुए हैं, बेचारे रुई के गोले मोटे हुए हैं, और माएँ इसलिए खुश हो रही हैं कि मेरा बच्चा बड़ा गोंगलू सा सेहतमंद। भाई वो नहीं सेहतमंद, खुदा के वास्ते कुछ ख्याल करो। उठ के जाके अपने पुत्र को खुद बना के दे, ताकि उसको महसूस हो, वो याद करे कि मेरी माँ सी एक। ये तो बखुदा बड़ा जुल्म हो रहा है आजकल की खवातीन, मेरी माएँ बहनें बेटियां जो हैं, मुझे सबसे ज्यादा उनसे दुख ही ये कि उन्होंने अब औलाद को खुद अपने हाथ से पका के खिलाने की बजाय
بازاری کھانوں پہ اور یہ فاسٹ فوڈ پہ لگا دیں. آپ کو سب سے خوفناک فیکٹ اب میں بتانے لگا ہوں کہ میں نے بتایا نا کہ 7ویں نمبر پہ ہے دنیا میں پاکستان فاسٹ فوڈ کی کنزمپشن کے حوالے سے. اور اگر پیسوں میں اس کو ٹرانسفارم کیا جائے تو پتہ یہ رقم کتنی بنتی ہے فاسٹ فوڈ پہ جو ہم خرچ کرتے ہیں؟ 1 ارب 40 کروڑ ڈالر. ڈالر ناٹ روپی. روپیز میں تو یہ میرا خیال 350 ارب روپے سے بھی زیادہ کی رقم بن جاتی ہے. یہ سالانہ ہم فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں اس وقت. دوسری بات جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب فاسٹ فوڈ سے بچنے کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ برگر اور یہ پیزا اور یہ فرینچ فرائز چپس یہ نہیں آپ نے کھانے کے یہی ہے. یہ نہیں ہے. فاسٹ فوڈ کا مطلب اور مفہوم ہمیں سمجھنا ہوگا. فاسٹ فوڈ ہوتی کیا ہے؟ اس کو فاسٹ فوڈ کیوں کہا جاتا ہے؟ فاسٹ فوڈ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ تیزی کے ساتھ وہ فوراً بن جاتی ہے. وہ ریڈی ٹو ایٹ ہے آلموسٹ. فوراً آپ یوں کر کے بناتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ جو گھر میں سالن روٹی بنانے میں تردد کرنا پڑتا ہے وہ نہیں کرتے. اس لیے اس کو فاسٹ فوڈ کہا جاتا ہے. آپ کو فوراً انرجی بھی مل جاتی ہے, فوراً وہ بن بھی جاتی ہے. وہ انرجی بھی ملتی ہے لیکن ساتھ جو بیماری ملتی ہے وہ ہم اس سے جو ہے وہ چشم پوشی کر جاتے ہیں, دیکھتے نہیں ہیں. اب اس میں مٹھائیاں, پکوڑے, سموسے, یہ سب کچھ جو ہے یہ فاسٹ فوڈ میں ہی آتا ہے. اچھا, اس سے ہم بچ کیسے سکتے ہیں؟ میں ایک موٹی سی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ آپ گھی میں چیزیں تلنے کی بجائے, اگر آپ نے فاسٹ فوڈ بھی کھانا ہے نا تو گرلڈ فاسٹ فوڈ کھانے کی کوشش کریں. مثلاً یہ کہ جو چکن پیٹی ہے یا جو نگٹس ہے وہ فرائی کرنے کی بجائے وہ گرلڈ ہوں, یعنی کہ باربیکیو ہوں. ٹھیک ہے. آپ آئل سے بچ جائیں. آئل بڑی تباہی پھیرتا ہے. ٹھیک ہے. اور آئل جو ہے ہمارے یہاں کتنا ریلائبل, کتنا صاف ستھرا ہوتا ہے یہ کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ریڈیو پہ جو اور یہ جو برگر پوائنٹس ان جگہوں پہ جو آئل استعمال ہوتا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنا سٹینڈرڈ کا ہوگا. دوسری ایک بات ہے کہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں, شہروں میں ہیں, وہ ایئر فرائر استعمال کر لیں. اگر وہ فرائی کی ہوئی چیزوں کے بغیر نہیں رہ سکتے تو ایک ایئر فرائر ملتا ہے. ایئر فرائر جو ہوتا ہے وہ ہوا سے فرائی کرتا ہے اور اس میں آئل جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر استعمال ہوتا ہے, بلکہ ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. چند قطرے جتنا اگر آپ چکن کرتے ہیں تو جو چکن کی اپنی فیٹ ہے وہی یوز ہو جاتی ہے. اس طرح آپ گھی سے بچ جاتے ہیں اور آپ کو فرائی کا مزہ بھی آ جاتا ہے. آلموسٹ وہ 90% جو ہے آپ کو وہی ٹیسٹ آ جاتا ہے جو فرائی کا آتا ہے. تو اگر آپ ایئر فرائر افورڈ کر لیں تو وہ بیسٹ ہے کہ آپ اپنی صحت کو بچا سکتے ہیں اس کے جو مضمرات ہیں اس سے. بہو جی اصل میں تو ہے نا کہ چسکا جو ہے نا جی, ذائقہ چسکا, ذائقہ اور چیز ہے, چسکا جو ہے نا جی, ذائقے کی عادت پڑ جاتی ہے. چسکا وہ بچے جو ہے نا جی وہ محسوس کرتے ہیں فاسٹ فوڈ میں. یہ ماؤں کی بہت بڑی انتہائی میں کہتا ہوں کہ معصومانہ بات ہے کہ کھاتا ہی نہیں ہے یہ, میں کیا کروں یار. ہم بھی نہیں تھے کھاتے, ہم نہیں تھے کھاتے یہ سبزی گھر کی. ماں مارتی تھی, بخدا مائیں ہمیں مار کے کھلاتی تھی. ہم دودھ نہیں تھے پیتے, مائیں مار کے دودھ پلاتی تھیں. بیچ میں ملائی آ جاتی تھی, ہم کہتے تھے یہ کیا آ گیا ہے, پھر مائیں مارتی تھیں, پھر ہمیں عادت پڑ گئی ملائی کھانے کی. چند ایک بچے ایسے بھی ہوتے تھے جن کو زیادہ کھانے پہ بھی مارتی تھی مائیں. نہیں سیریسلی, خدا ہمیں تو مائیں مار کے کھلاتی. ہمیں تو ماں کہتی تھی کہ کھاؤ, یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, یہ صحت کے لیے اچھی چیز ہے. اچھا, اس فاسٹ فوڈ نے ہماری ایٹنگ ہیبٹس کا بھی بیڑا غرق کر دیا. آج سے کچھ عرصہ پہلے تک ظاہر ہے جب آپ گھر میں پکا کے کھاتے ہو تو اس پہ تردد کرنا پڑتا ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, تکلیف کرنی پڑتی ہے. اب جب سے فاسٹ فوڈ آیا ہے تو اس وقت سے یہ لیٹ نائٹ کریونگ, کہتے ہیں لیٹ نائٹ کریونگ ہے جی. یہ کون سی ہے لیٹ نائٹ کریونگ ہے؟ رات کے 2 بج رہے ہیں, آپ آرڈر کر رہے ہیں اور وہی پیزا, برگر اور یہ اور ساری چیزیں آ رہی ہیں. یہ اس سے پہلے رات کو 2 بجے کون شریف آدمی کھانا کھاتا؟ دوسرے بھی بازار سے مل جاتے ہیں وہ کوفتے اور وہ کیا وہ بنے کوئی نہیں, جو گھر میں کھانا ہوتا تھا وہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک آدھی رات کے وقت تو کوئی بھی نہیں کھاتا تھا نا. آدھی رات کے کون کھانا گرم کو نہیں کرتا تھا آدھی رات کے وقت. یہ بھی اتنا سخت نقصان دہ ہے کہ آپ آدھی رات کو اٹھ کے کھانا کھا کے پھر بیٹھ سو جاتے ہیں. 24 گھنٹے ہوم ڈیلیوریز کی سروس اویلیبل ہے اور ہم دھڑا دھڑ آرڈر کرتے جا رہے ہیں. یار گل لے کہ ابے ٹھلے پہ گئے نے, کوئی چپیڑا نہیں مار رہے بچیاں کہ کی کر رہے ہیں بھائی, کیا کر رہے ہو؟
ہاں جی. اور بچے کی بہتری ہمیشہ سختی کے ساتھ اس کو بتانی پڑتی ہے. بچے کو نہیں پتا ہوتا چھوٹی ایج میں کہ اس کے لیے بہتر کیا ہے اور اس کے لیے نقصان دہ کیا ہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم پوری کوشش کرتے ہیں, منتیں کرتے ہیں دوست احباب کی اور بچوں کی کہ والدین سے کہیں ہم نے سرکاری اسکول میں داخل ہونا ہے. مجید صاحب ایسے یقین کریں میں آپ کے جذبے کی بہت قدر کرتا ہوں. بہت شکریہ. کیونکہ آپ کچھ بھی کہہ رہے ہو نا, اتنی پیاری آواز ہے, لگتا ہے آپ گا رہے ہیں میں ڈوب رہا ہوں, ڈوبا تو نہیں ہوں. ناظرین آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معزز اساتذہ کرام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ جنید صاحب, آپ عزت دیتے ہیں, آپ تعارف ہی اتنا اچھا کرا دیتے ہیں. اگر آپ کی معاشرے نے عزت نہیں کرنی تو کس کی کرنی ہے سر؟ یہ آپ جیسے باشعور لوگ جو ہے بد نصیب ہوتے ہیں وہ معاشرے جو استاد کی عزت نہیں کرتے سر. ہم نے روشن کیا ہے اس ملک کو, روشن کیا ہے تعلیم کے ذریعے. خود روشن نہیں ہوئے لیکن پورے معاشرے کو روشن کیا ہے. یہ اس سے بڑی قربانی کیا ہوگی سر؟ ہم نے روشنی ہی نہیں دی, خون بھی دیا ہے. 3 دفعہ گراؤں میں اسکول کی چھت سے. صاحب بات یہ ہے کہ سرکاری اسکولوں کے اساتذہ کے مسائل میرا خیال ہے کہ عام آدمی کو معلوم ہی نہیں. اب دیکھیے ہمیں کہا جاتا ہے کہ انرولمنٹ جو ہے اس کو بڑھایا جائے. جو پیرنٹس ہیں, والدین ہیں جو بچوں کے, وہ سرکاری اسکول میں بچے کو داخل کرانا توہین سمجھتے ہیں. بالکل صحیح فرمایا. آپ یہ غریب سمجھتے ہیں. داخلی غریب اور بیچارے مڈل کلاس کے بچے ہوتے ہیں. غریب دولت سے نہیں ہوتا, دل سے ہوتا, دل سے. ہاں یہ بھی بڑی بات. جنید صاحب شرم آتی ہے یہ دیکھ کے, یہ سوچ کے کہ کیا ہو گیا ہے معاشرے کو, کس بھیڑ چال میں یہ لگے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں جنید صاحب, اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ پرائیویٹ سکول کالجز کے لیے پیرنٹس دوست ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, منتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ فیس تھوڑی کر دیں. او بھائی تمہارے پاس اگر فیس تھوڑی ہے تو تم سرکاری سکول میں کیوں نہیں پڑھاتے؟ حکومت پاکستان آپ کو اگر ایک چانس دیتی ہے, ایک سہولت دیتی ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھائیں ہمارے سرکاری اداروں میں, ہم فیس نہیں لیں گے. آپ منتیں کرتے پھرتے ہیں پرائیویٹ سکول کالجز کے مالکان کی کہ ہماری فیس آدھی کر دی جائے. اور جنید صاحب ساری زندگی آپ دیکھیں ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں, تعلیم سے وابستہ رہے ہیں اور اب بھی ہے. آپ دیکھیے کتنی بڑی شخصیت ان سرکاری اداروں سے پڑھ کے بنی. یہ آپ کے سامنے جو چمکتے ستارے بیٹھے یہ بھی تو سرکاری اسکولوں میں پڑھے ہیں. سرکاری اسکولوں میں پڑھ کے کہاں گئے اپنی بات میں ایک آدھ لفظ تم ایسا ضرور ڈال لیتے ہو کہ سارا وزن ہی خراب ہو جاتا ہے. کیا ضرورت ہے چمکتے ستارے کہنے کی؟ بس ستارے کہہ کے نکل جاؤ, ضرور دھیان پڑوانے. اور جنید صاحب دیکھیے ہم پوری کوشش کرتے ہیں, منتیں کرتے ہیں دوست احباب کی اور بچوں کی کہ والدین سے کہیں ہم نے سرکاری اسکول میں داخل ہونا ہے. مجید صاحب ایسے یقین کریں میں آپ کے جذبے کی بہت قدر کرتا ہوں. بہت شکریہ. کیونکہ آپ کچھ بھی کہہ رہے ہو نا, اتنی پیاری آواز ہے, لگتا ہے آپ گا رہے ہیں میں ڈوب رہا ہوں, ڈوبا تو نہیں ہوں. وہ معصومیت ہے آواز میں, لگتا ہے کہ بارش مانگ رہے ہیں. آپ نے ٹھیک فرمایا. مجید صاحب کی آواز ایسے ہی ہے جیسے لاسٹ ٹائم اللہ معاف کرے بندہ وصیت کرتا نا کہ لو بھئی وہ بڑی دکان تمہاری ہے اور یہ جو چھوٹی ہے یہ چھوٹے کی ہے. ابھی آخری بچے کو وصیت کرنی ہوتی ہے بھی تیرے نام کیا لگانا ہے, اور فوت ہو جاتا ہے. نہیں فوت نہیں ہوتا, وصیت لکھوا کے سارے خاندان کو رلا کے اگلے دن ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. جگت ویسے پکی تھی تھوڑی سی ہے جی. جگت تو پکی تھی مگر داخلہ نہیں نہ پورا ہو رہا. جو ڈائریکٹر ہے, جو اب اوپر سیکٹری صاحبان بیٹھے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی انرولمنٹ جو ہے وہ بڑھائیں. دیکھیں جنید صاحب میں یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ سرکاری اسکول اب بھی
اس دور میں بھی سرکاری اسکول کالجز پھر بھی اچھی بلڈنگوں میں اور بڑی بڑی جگہوں میں ہیں، اور بچے کو یہ پرائیویٹ دڑبوں میں بند کر کے ان کے بیچاروں کی شخصیت مجروح کر رہے ہیں. صرف انگریزی بولنے والے بندے کی شخصیت نہیں ہوتی. مجید صاحب اس کے لیے بہرحال ہمیں اپنے سرکاری اسکولوں کا معیار بھی تو بلند کرنا ہوگا، اور اس میں بنیادی کردار جو ہے وہ آپ لوگوں کا ہے. ریفریشنگ کورسز جو ہیں ان سے ڈرتے ہیں آپ لوگ. اگر تھوڑا سا کوئی اسٹینڈرڈائز کیا جائے کوئی سسٹم کو، اس سے آپ خائف ہو جاتے ہیں. آپ کی بھی تو زیادہ. دیکھیں جنید صاحب، میں ان ٹیچروں میں سے نہیں ہوں جو کہوں جی کہ نہیں ہم سچے ہیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ غلطیاں ہماری بھی ہیں، اور ہم لوگ بھی اپنے معیار کو، اپنے سٹینڈرڈ کو اور اپنی تعلیم کو نئی راہوں پہ نہیں ڈال رہے. جدت آ چکی ہے، آپ بجا فرما رہے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جدت اپنائیں. ہم لوگ بھی اپنے اسکول کالجز کو جدید کرنے کی کوشش کریں. انگریزی بھی بہرحال ایک وقت کی ضرورت ہے. اب یہ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی شمس صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے 26 سال ہو گئے ہیں کہ زیور تعلیم سے نئی جنریشن کو آراستہ کر رہے ہیں. انہوں نے 2 لفظ سیکھے، ایگزیکٹلی اور ایبسولوٹلی رائٹ. اور جنید صاحب ماشاءاللہ ایبسولوٹلی رائٹ جو ہے یہ پچھلے سال 3 مہینوں کی چھٹیوں میں ہم نے ان کو سکھایا تھا، اور 3 مہینے ہی لگے تھے کیونکہ پہلے 2.5 مہینے ایبسولوٹلی پہ اڑ جاتے تھے. بھاگ جاتا تھا. چلے کہ پوری ایوریج نہیں ہے، 3 مہینے 2 لفظ بڑی بات ہے جی. نہیں ایگزیکٹلی جو ہے وہ اس سے پچھلے سال سکھایا تھا. بڑی مشکل 3 مہینوں میں صرف ایبسولوٹلی رائٹ ہی سیکھا تھا. اچھا میں بھاگ جاتا تھا، پھر درخت سے باندھ کر انہوں نے سکھایا مجھے. اور جنید صاحب دیکھیے بات یہ ہے کہ صرف اساتذہ یا صرف ریاست یا صرف سرکاری افسران یہ تعلیم کے شعبے کو درست نہیں کر سکتے. سب کو مل جل کے کام کرنا ہوگا. بہت مشکل کام ہے، ڈوبی ہوئی کشتی کو باہر نکالنے والی بات. اس کے لیے جو بچوں کے والدین ہیں ان کو لازماً آگے بڑھنا چاہیے، لیڈ کرنا چاہیے، اور ان کو یہ سب سے پہلے ذہن بنانا چاہیے کہ سرکاری جو سکول ہے انشاءاللہ تعالی ہمارے بچے وہاں پڑھ کے بھی اچھی شخصیت کے مالک بنیں گے. اور اس کے لیے سب سے پہلے آپ لوگوں کو آواز بلند، بے شک یہی والی آواز ہی ہو، اس کو بلند کرنا پڑا. جی ہم بھی اسی لیے مجید صاحب کے پیچھے ہیں. ان کو ہم نے اپنا لیڈر مانا ہے، لیڈر مانا ہوا ہے کہ یہ جو آواز ہے مجید صاحب کی یہ چینج لائے گی. ہاں اسی آواز سے تبدیلی آئے گی انشاءاللہ. میرے رب نے چاہا تو انشاءاللہ تعلیم کے محکمے میں تبدیلی آئے گی. یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی. ویسے پہلے ایک چراغ جلا ہے، اس سے تو کوئی روشنی نہیں ہوئی. جنید صاحب نا امید نہیں ہونا چاہیے. اصل بات یہ ہے نا امید نہیں ہونا چاہیے. یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ملک کے لیے کیا بہتر ہے. مجید صاحب آپ کی آواز میں مجھے ہمیشہ ایک امید نظر آئی ہے. ماشاءاللہ. نہیں آپ کی بھی ماشاءاللہ مہدی حسن سے ملتی ہے. آپ گاہے گاتے رہتے ہیں، میں سنتا رہتا ہوں. ماشاءاللہ باقاعدہ کوڑ ہے آپ. نہیں واقعی آپ کی آواز میں مجھے واقعی امید نظر آتی ہے. انشاءاللہ تبدیلی آئے گی. دیکھیے جنید صاحب بات یہ ہے کہ جب تک آپ قوم اور ملت کے بارے میں نہیں سوچیں گے کامیابی نہیں ہو سکتی. برا ہوا ہی اس وقت ہے جب ہر آدمی نے اپنی بہتری سوچی. جب آپ جنید صاحب آپ جب سیلفش ہو جاتے ہیں تو پھر قومیں نہیں بنتی، پھر آپ ہجوم بنتے ہیں. جی ہاں پھر ہجوم بنتے ہیں. پھر ہر آدمی جو ہے وہ اپنی دکان کھول کے بیٹھ جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو چاہیے کہ آپ ہر محکمے کی طرف توجہ دیں اور اس میں حصہ ڈالیں اپنا. دکان کھولنے سے یاد ہے، آپ نے سر اپنے محلے میں نکر پہ گاؤں میں دکان کھولی تھی، وہ بند کر دی چل رہی ہے. جنید صاحب یہ بس بے وقوفی کی نا رمضان صاحب نے موٹی جلیبی بنانی شروع کر دی.
अब ये जो मोटी जलेबी होती है ना जी, ये उधर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ तो बिक जाती है। अच्छा अच्छा। यहाँ पे तो क्रिस्पी जलेबी चलती है, जितनी बारीक हो उतनी ज्यादा बिकती है। मोटी जलेबी में खर्चा ज्यादा आ जाता ना, उसमें शीरा ज्यादा चला जाता है। बड़ा पता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, माशाल्लाह। सूट तो आज आपने ढोल बजाने वाला पहना हुआ है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। ये जो रफूगरी अब हमारे यहाँ बिल्कुल ही खत्म हो गई हुई है जी, ये अभी भी कई मुल्कों में है और इंतहाई अच्छे लेवल पे की जाती है। एक तो होता है ना कि कपड़ा कहीं से फट गया है तो आप उस कलर का धागा लेके तो उसको रफू कर लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, जापान इसमें नंबर 1 है। अच्छा, जापान में आज भी रफूगरी से बड़ा प्यार किया जाता है और वहां पे इंतहाई अच्छे आर्टिस्ट मौजूद हैं। अच्छा जी, अक्सर हमारे जो लिबास होता है वो खुंगी लग के या किसी कील के साथ फंस के या किसी जगह कोई लकड़ी के साथ अड़ के तो फट जाता है। जी। हमारे मजहब के अंदर ये सुन्नत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फटे हुए लिबास को सी के दोबारा पहना है। हम कुछ तो ये इसलिए इससे प्यार करते हैं, रफूगरी से। कुछ मैं आपको आज एक चीज बताऊंगा, आप बड़ा मजा लेंगे। ये जो रफूगरी अब हमारे यहाँ बिल्कुल ही खत्म हो गई हुई है जी, ये अभी भी कई मुल्कों में है और इंतहाई अच्छे लेवल पे की जाती है। एक तो होता है ना कि कपड़ा कहीं से फट गया है तो आप उस कलर का धागा लेके तो उसको रफू कर लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, जापान इसमें नंबर 1 है। अच्छा, जापान में आज भी रफूगरी से बड़ा प्यार किया जाता है और वहां पे इंतहाई अच्छे आर्टिस्ट मौजूद हैं। अरे, इसे बाकायदा आर्ट समझा जाता है रफूगरी। वाह वाह वाह। और ये इस तरह नहीं किया जाता कि उसे रंग दा धागा लैके तो रफू कर दो, ना ना ना। वहां पे जो अच्छे कारीगर लोग हैं वो जो कपड़ा भी रफू करना होता है उसी कपड़े के रेशे निकाल के कुछ मुख्तलिफ ऐसी जगहों से अंदर की तरफ से जो सिलाई के बाद कपड़ा रह जाता है वहां से धागे निकाल के फिर एक केमिकल के साथ उसका धागा बना के और उसको उससे रफू करते हैं और इतनी सफाई से करते हैं कि आम नजर पकड़ ही नहीं सकती कि यहाँ से कपड़ा रफू हुआ। वो बिल्कुल उसी कपड़े की बुनाई जो है उसी चाल में उसको रफू कर दिया जाता है। अच्छा, जिस चाल से वो कपड़ा जो है वो बुना होता है उसी तरह उसे रफू कर दिया जाता है। उसका पता ही नहीं चलता कि रफू है। लाइनिंग प्रॉपर तरीके से। जी 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 जी, ये जापान में किया जाता है और वहां पे कई रफूगर जो हैं वो इंच बाय इंच के जो रफू है जो किया हुआ, बल्कि आधी इंची का रफू जो है वो किया हुआ, उसका 35 हजार पाकिस्तानी लेते हैं। अब हम सोचेंगे भाई इतना क्यों लेते हैं, अब नया बना लो। नहीं, जो लोग अपने पुराने लिबास से या म्यूजियम में रखे हुए लिबासों को जो रफू करते हैं या अपने कई लोग हैं ऐसे वहां पे अपने पुराने लिबासों से मोहब्बत की जाती है। वो लोग कहते हैं कि ये नया सस्ता बन जाएगा, मगर ये मेरा है, मैंने ये कई सालों से मेरे पास। तो वो लोग जो हैं वो फिर ये रफू करवाते हैं और बड़ा महंगा रफू करवाते हैं। और वो लोग जो हैं अभी भी वहां पे मौजूद हैं, बाकायदा आर्टिस्ट मौजूद हैं रफू करने वाले। अच्छा, फिर सबसे जो मुश्किल रफू है वो इस्त्री से जले हुए कपड़े को रफू करना, क्योंकि उसका सारे वो जो जहाँ से वो जल जाता है उसके वो मुंह जो है किनारे सारे जो हैं वो बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं। उसको फिर रफू जो किया जाता है वो बड़ा मुश्किल होता है और लोग आज भी करते हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह। अब तो कपड़ा इतना सस्ता हो चुका है ना जी कि 1000-1200 का जो कपड़ा है सूट का, वो लोग कहते हैं जी किस लिए अब रफू करवाएं, रफू वाले नु 300-400 देने हैं, यहाँ इतना ही रेट होगा। जी बिल्कुल, नवा ही सवाल है। ड्राई क्लीनर के बाहर बैठा होता था एक। हाँ, हर ड्राई क्लीनर के बाहर एक रफूगर बैठा होता था। बड़ी अच्छी बात याद कराई है आपको। ये भी याद मैं कराना चाहता हूँ आप लोगों को कि रफूगर बाकायदा कई जगहों पे नजर आते थे। दर्जियों के पास भी होते थे रफूगर और ड्राई क्लीन वालों धोबियों के पास भी रफूगर होते थे। बाकायदा उनके साथ उनका एक गठजोड़ होता था कि कोई गाहक आया है
کہ بھئی یہ یار میرا کپڑا جو ہے یہ یہاں سے تھوڑا سا پھٹ گیا ہے, اب میں اسے دلانا بھی چاہتا ہوں. یہ بیٹھا ہے صدیق ایت کو رفو کراؤ نے وہ چما چامے کو موٹی جی اینک لا کے فوراً رفو کر دیں. تو وہ پہن کے دوبارہ بڑے بہترین طریقے سے لوگ اسے استعمال کرتے تھے. جو مصطفی نے کہا تھا تیرے دل میں بہت کام رفو کا نکلا. ہاں شاعروں نے بہت زیادہ رفو گری کو استعمال کیا ہوا ہے. وہ خواجہ حیدر علی آتش کا مشہور شعر ہے نا جی, ہمیشہ میں نے گریباں کو چاک چاک کیا, تمام عمر رفو گر رہے رفو کرتے. پھر وہ اسی طرح بشیر مہتاب کا شعر ہے نا, مہتاب عمر مر بھی نہ ہوگا رفو کبھی, وہ پل جو نفرتوں نے ادھیڑا تھا ایک دن. غالب نے بڑے خوبصورت انداز میں رفو گری استعمال کی ہے اپنے ایک شعر میں. چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیرا, ہماری جیب کو اب حاجت رفو کیا. پھر رفو کے حوالے سے یہ شعر, ابھی سے میرے رفوگر کے ہاتھ تھکنے لگے, ابھی تو چاک میرے زخم کے سلے بھی نہیں. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال, اور چلتے چلتے ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ زندگی ایک ایسا استاد ہے کہ جس سے آپ اگر ایک بار سبق نہیں سیکھتے تو وہ اس کو آپ کے لیے دہراتی ضرور ہے. واہ, خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.